औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में हम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवालों से कुछ बात करेंगे, कुछ अहादीस को आपके सामने रखेंगे। ये बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ताल्लुक़ शाम से क्या बनता है, इस पर थोड़ी सी बात होगी। इसके अलावा शाम और इराक़ के अब्दाल क्यों हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हिमायत करेंगे, इस पर एक तबसरा पेश किया जाएगा। इसके अलावा बशार उल असद, जिसको हम सुफियानी के नाम से पुकार चुके हैं अपनी दीगर वीडियोज़ में, उसका क्या ताल्लुक़ बनता है, वो क्यों लश्कर भेजेगा मक्का की तरफ शाम की जानिब से, इस पर बातचीत होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सके। आइए पहले इस हदीस को पढ़ें जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये इमाम मेहदी के ज़हूर की पेशन गोई करती हुई यह हदीस आपको मिलेगी। मुस्लिम शरीफ में आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 को दोबारा खोला है। इस हदीस को हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है और फिर तबसरा आपके सामने पेश किया जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खलीफा बादशाह के मनने पर इख्तलाफ वाक़ होगा, फिर एक शख्स मदीना से निकलेगा और मक्का की तरफ भाग जाएगा। जैसे कि हम दीगर अपनी वीडियोज़ में ये बात कह चुके हैं, यह तबसरा पेश कर चुके हैं कि ये लग रहा है कि सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के इंतकाल के बाद एक सिविल वॉर का ख़तरा है सऊदी अरब में, जिसके बाद जो है बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए। तो इसी दौरान जो है वो एक शख्स निकलेंगे मदीना से और मक्का की तरफ जाएंगे। मक्का के लोग इसके पास आएंगे और इसको घर से बाहर निकाल कर लाएंगे और हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम के दरमियान इसके हाथ पर बैत करके इसको अपना खलीफा बना लेंगे। हालांकि वो शख्स इससे नाखुश होगा। ये शख्स इमाम मेहदी होंगे। फिर शाम के बादशाह की तरफ से इसके मुकाबले के लिए एक लश्कर भेजा जाएगा जिसको मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम बैदा में ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत सराहत के साथ ये बात वजाहत की गई है इस हदीस में कि शाम की तरफ से एक लश्कर आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि शाम की तरफ से क्यों लश्कर आएगा उनके मुकाबले के लिए? आखिर इराक़ की तरफ से भी आ सकता था, तुर्की की तरफ से भी आ सकता था या यमन की तरफ से भी आ सकता था, लेकिन यहाँ बात सराहत के साथ बयान की गई है कि शाम की तरफ से लश्कर आएगा। जैसा कि हम अपनी दीगर वीडियोज़ में ये बात कह चुके हैं कि बशार उल असद हमें लगता है कि सुफियानी है, जैसे कि एक और दीगर अहादीस में भी ये ज़िक्र हुआ है कि ही विल बी कॉल्ड सुफियानी, मोस्ट ऑफ दोज हु फॉलो हिम विल बी फ्रॉम द ट्राइब ऑफ कल्ब, यानी उसको बनु कल्ब के लोग जो होंगे वो उसको फॉलो करते होंगे, यानी उसके फॉलोअर्स होंगे। अब बात यहाँ पर बनती है, जैसा कि हम ये बात भी जानते हैं कि बशर उल असद और जो सीरिया के नुसैरी का लोग हैं वो बुनियादी तौर पर बनु कल्ब से ताल्लुक़ रखते हैं। कल्बिया एक उनका वो बनता है, एक कबीला कहलाता है और जिससे ये ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पर हाफिज़ुल असद का ताल्लुक़ इसी कबीले से बताया जाता था। तो इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है। इसके अलावा जो सीरिया में मजालिम ढाए गए हैं, जो जुल्म हुआ है, जो बच्चों को कत्ल किया गया है और दीगर औरतों की आबरूरेज़ी की गई है, उससे हम ये बात इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि बशार उल असद ही सुफियानी। अब सवाल ये पैदा होता है वो क्यों लश्कर भेजेगा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ? तो इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि लगता है, हमें महसूस होता है कि जो उनकी नेशनैलिटी हो सकती है हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, वो शाम से बिलोंग कर सकते हैं, वो शामी हो सकते हैं। जो मौजूदा शाम आज कहलाता है, जो मौजूदा सीरिया कहलाता है, उससे उनका ताल्लुक़ हो सकता है, क्योंकि यही वजह बनती है कि जिसकी वजह से सुफियानी जो है उनकी तरफ लश्कर भेजेगा शाम से लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें यकीनी तौर पर महसूस ये होता है कि रशियंस भी शामिल हो सकते हैं, कुछ ईरान के लोग भी हो सकते हैं और दीगर दूसरे लोग हो सकते हैं जो बशर उल असद की हिमायत कर रहे हैं। इन्हीं बुनियादों पर ये बात कही जा सकती है कि यही वजह होगी कि इराक़ और शाम के अब्दाल जो होंगे वो इनकी हिमायत कर रहे होंगे। आगे थोड़ा सा हम इसको हदीस को पढ़ेंगे भी। आइए दोबारा चलते हैं और पढ़ते हैं।
مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے، حالانکہ وہ شخص اس سے ناخوش ہوگا۔ یہ شخص امام مہدی ہوں گے۔ پھر شام کے بادشاہ کی طرف سے اس کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے گا، جس کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضا پر زمین میں دھسا دیا جائے گی۔ جب لوگوں کو خبر پہنچے گی اور یہ حال معلوم ہوگا تو شام کے ابدال اور عراق کے لوگ بہت سے اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہاں پر ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب عراق کی جنگ شروع ہوئی ہے، جب امریکہ نے حملہ کیا ہے عراق میں، تو بہت سے شام کے لوگ لڑنے کے لیے گئے تھے، عراق کے لوگوں کی مدد کرنے گئے تھے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے وہاں جا کر عراق کے لوگوں کی مدد کری تھی اور بہت سارے قبائل آپس میں مل کر لڑے تھے۔ اسی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شام اور عراق کے لوگ جو ہیں وہ کافی کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں، اگر اس کو آپ پڑھنا چاہیں اخبارات میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو بارڈر بنایا گیا تھا سائکس اور پیکو کے معاہدے کے تحت، سائکس پیکو معاہدہ ہوا تھا جس میں فرانس اور برطانیہ نے حصے بکھرے کر لیے تھے۔ یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ باؤنڈری لائن ہے، یہ امیجنری لائن ہے، یعنی ایک خیالی فرضی تصور کر کے بنا دی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شام اور عراق کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں بہت آسانی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو باؤنڈریز بھی جو ہیں وہ اتنی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہیں، آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ موصل بہت قریب پایا جاتا ہے۔ اب اس بنیاد پر شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے، کوئی پاسبلٹی یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کہ اس سرحدی علاقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے، اس پر بھی آ سکتے ہیں، اس پر اور مزید آپ کے سامنے دلائل پیش کریں گے۔ پہلے آپ اس نقشے کو دیکھیے، اس علاقے سے کہیں سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے، جو پھر بعد میں یہی وجہ ہوگی چونکہ مشترکہ قبائل ہے، یہاں پر قبائل کا خون بھی ایک دوسرے میں ملا ہوا ہے، تو یہ کوئی پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ لوگ اسی بنیاد پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کر رہے ہوں گے۔ اب ہم یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ ہم یہ پچھلی ویڈیوز میں یہ تجزیہ پیش کر چکے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ ترکوں کے اور عربوں کے اس مشترکہ خون سے تعلق رکھتے ہوں گے جو ایک زمانے میں عثمانی سلاطین نے شریف مکہ کے خاندان سے آپس میں شادیاں کر بڑے پیمانے پر ان سیدوں کو، ان حضرت امام حسن کی اولادوں کو قسطنطنیہ لا کر آباد کیا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شام میں بھی آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو کوئی پاسبلٹی یہ موجود ہوتی ہے کہ شاید یہ محمد عبداللہ نام کے اس شخص کا تعلق اسی مشترکہ خون سے ہو سکتا ہے جو شامی اور ترکوں کے مشترکہ اشتراک کے نتیجے میں سامنے آئی تھی جو نسل، یعنی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، شریف مکہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہی کے خاندان میں سے کوئی شخص ایسا ہائی پروفائل والا موجود ہو سکتا ہے جس کے متعلق اس حدیث میں بات کی گئی ہے۔ جب یہ بات کہا گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ بھاگیں گے مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف، کیونکہ ڈر ان کو یہ ہوگا کہ لوگ ان کی بیعت کر لیں گے ان کے ہائی پروفائل کی وجہ سے، ان کے خاندانی پس منظر کی وجہ سے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے۔ پھر قریش میں سے ایک اور شخص پیدا ہوگا جس کی ننیال قبیلہ کلب میں ہوگی، یہ شخص بھی اس شخص کے خلاف لشکر بھیجے گا، اس لشکر پر امام کا لشکر غائب آئے گا اور یہ فتنہ لشکر کلب کا فتنہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی شخص ہے جس کے متعلق بات کی گئی ہے جو شام سے بھیجے گا لشکر، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ امام لوگوں کے درمیان اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر رکھ دے گا، یعنی قائم و استوار ہو جائے گا، اور امام 7 برس تک قائم رہیں گے اور پھر وفات پا جائیں گے اور ان کے جنازے پر مسلمان نماز پڑھیں گے۔ اب حالیہ دنوں میں ہم یہ بات جانتے ہیں، اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئی ہیں، میڈیا میں بھی ان خبروں کو بیان کیا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ترکی اور جارڈن جو ہیں وہ قریب آتے جا رہے ہیں، جیسے کہ جارڈن کے خاندان کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی خاندان ہے جو شریف مکہ کا خاندان تھا۔ اس خاندان کی کوئی اتنی تعریف نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ہمیشہ سے یہودیوں کے اور ان لوگوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا رہا ہے، ان کے لیے جاسوسی کرتا رہا ہے، جو کہ
चाहते हैं कि इसराइल का क़याम हो। लेकिन बहरहाल इस ख़ानदान के बहुत सारे लोग भी जो हम ये बात जानते हैं कि एक अरसे के बाद हुसैन बिन अली के ख़ानदान में से जो उसके 4 बेटे थे, जिनको एक बेटे को इराक़ दे दिया गया था, एक को हिजाज़ दे दिया गया था और एक को शाम दे दिया गया था। इसके अलावा जॉर्डन में भी इनकी हुकूमत बनाई गई थी। और फिर ये बात भी हम तारीख़ में पढ़ सकते हैं कि जो जेरूसलम का जो एक इनके ख़ानदान के अंदर इसकी मुतवल्ली ये समझे जाते थे एक ज़माने तक, ताकि सन 1968 की लड़ाई में 67 की लड़ाई में जब हमला हुआ, अरब इसराइल जंग हुई, तो इसराइल ने इस जेरूसलम को ले लिया था, छीन लिया था और फिर उसको आज तक 1980 में अपने कब्ज़े में भी कर लिया था। ये ऐलान कर दिया था कि आज से ये इलाका जो है वो इसराइल की मिल्कियत समझा जाएगा। लेकिन बहरहाल इस ख़ानदान की अहमियत अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि ये ख़ानदान काफ़ी अरसे तक शरीफ मक्का के ओहदे पर बरसर इक़्तिदार रहा। ये बात भी हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताई थी कि शरीफ मक्का के ख़ानदान का जो ओहदा कायम किया गया था वो करीबन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में कायम किया गया था। तारीख़ी तौर पर ये बात भी हमें पता है कि शरीफ मक्का जो थे वो तुर्की के सुल्तान से लड़ना नहीं चाहते थे। तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी जो उनके आखिरी हुक्मरान थे, वो एक ज़माने में जब उनकी तुर्की की सल्तनत ख़त्म हो गई थी तो वो शरीफ मक्का के पास रहे, यानी हुसैन बिन अली के पास यरूशलेम के घर में उनके पास रहे थे। तो कुछ इनकी औलादें वहीं शाम के इलाके में, जो मौजूदा शाम कहलाता है, वहाँ जाकर आबाद हो गई थी। क्या मुमकिन है? अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ इसी ख़ानदान के किसी फ़र्द से हो जो आगे चलकर जो है वो मुसलमानों की इमामत संभाल सकें। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। जब वो वक्त करीब आ जाएगा तो हम बेहतर तौर पर इन वाक़यात को होता हुआ देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।